टाइट टाइट फैन। बस आ गया, बस बस वहाँ पैर रख, ऊपर पकड़। हाँ बस आजा आजा, मयूर एक नंबर भाई। चल 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 चलो, এই হচ্ছে উপরে। वहाँ पे आते, वहाँ पे वो पानी पास आ गया आ गया आ गया, ये देखो भाई आ गया। एकदम ऊपरे। ये पूरा ले, नीचे से ले, और आगे का पूरा आना चाहिए, और बैक साइड में एक नंबर राउंड है। একদম উপরে। এখানে ছত্রপতি শিবাজি রাজার একটা মূর্তি, আর এটা হচ্ছে একদম টপ অফ দা কালাবান্তিন, টপ অফ দা কালাবান্তিন। এখান থেকে পুরো চারদিকে দেখা যায়।